Hello! Welcome to another episode of our lesson preview. This lesson is entitled The Church. As usual, my companion here na si Pastor Clyde, kauban ako, atong resource person sa atong lesson this quarter. Og katong di makaabot sa Sibya sa Hope TV 25, mahimo pod nga ma-visit ninyo ang website sa YouTube, ibutan niyo sa search engine ang lesson preview niya, ma-flash kaning ato nga programa nga it comes to you every week. Liwat-liwat, ginasulit-sulit ni siya. Thursday, Friday ug Saturday gina-flash nato aron nga makahatag kita og ministry sa ato nga mga church members. Okay. Bago kita mag-proceed, Pastor, mag-ampo sa ta before kita magsugod sa atong discussion. Sige. Mag-ampo kita. Sa makausap pa o Diyos, aniya na usab kami, nagahimo ni ining pagtuon sa lesson. Hinaot pa imong giyahan kami sa mga igapamulong na kining tanan, nagasubay sa imong kabubuton. Kamita kaming instrumento sa kamatuoran, aron sa ingon na daghan ang mga kinabuhi nga mahimong bulahan. Lang gini usab ang mga tigpamati karon kutob sa maabot ning Sibya. Mas kinaasa nga dapit. Sila usab imong hupkon sa imong balaan nga espiritu aron sa ingon na makasubay kami o Dios sa buot nimo ipasunod kanamo. Lang gini matag usa ka panimalay nga representahan karon. Gipangainom ka pasayloan sa musala. Kining tanan mo gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Kining episode, no, may ginainguluhan ang iglesia o the church, and we have our memory text. Makita kini sa John 1:17 versikulo 20 ug 21 nga nag-ingon, og nangamuyo ako dili lamang alang kanila ra, kundi alang usab sa mga musalig kanako pinaagi sa ilang pulong. Aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw, Amahan, ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron sila usab maania kanato. Aron ang kalibutan mutuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Ang roots, ang gamot sa Christian Church, masubay nato kini siya, Pastor, sa didto pa kang Adan, no? Sa kang Adan o kang Abraham o sa mga anak ni Israel. Okay. Gitawag sa Ginoo si Abraham ug usab gitawag niya ang mga Israelinon, mga Israelites, nga aron sila mo enter sa usa ka covenant niya, aron nga siya mapanalangan niya ang kalibutan. Og in the course of the sacred history, that covenant, kanang pakigsaad, napadayon karon sa iglesia. Okay. Kining iglesia, dili ni siya invento sa usa sa mga disipulo, sa mga apostoles. O kung usa man ka tawo. Kay sa panahon sa ministry ni Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus mismo nag-anunsyo niini sa iyang tuyo nga iyang tukuron ang iyang iglesia. I will build my church, matod sa Mateo 16 versikulo 18. Diri si Ginoong Hesus, gikabig niya nga siya mao ang originator. Ang iglesia nag-owe its existence kay Ginoong Hesus bilang originator ni ining iglesia. Okay, karon nga diskusyon nato, masintro kini nahanungod sa pundasyon, nining iglesia o ang iyahang unity sa sumala sa atong text sa paghiusa ni ining iglesia. Okay. Sa una nga bahin sa Sunday part, Pastor, nga
ang subtopic sa Sunday part gitawag siya nga the foundation of the church, ang pundasyon. Kung adunay building, naagi na pundasyon nga nahimo. Bisag lig-on o dili, pero naagi na pundasyon. Butangan lag footing, balik. Pero mas bintahag yun nga lig-on ang imong pundasyon, kay kung huyang gani ang pundasyon, dali lagi maguba ang building. Labi na kung ang bagyo o ang linog, madalas nga pirmi nga nagabisita nato, kinahanglan yun ang pundasyon maglig-on. Okay, ang unang pangutana nga ako ihatag nimo karon nga ngano man importante ang paghibalo sa iglesia nga feeble siya, kanang huyang siya. Kung kaisa, maybe it seem, no? Kung usahay sa atong pananaw murag huyang siya. It seem it is founded na gitpasad siya diha kang Ginoong Hesus. Okay. Nganong kinahanglan og importante man ang taong mahibaluan nga ang iglesia bisan huyang siya sa atong pananaw nga atong gituuhan gyapon nga diha napundar kang Ginoong Hesus. Hinon usa ka bahin nga atong hinumduman ang mga tawo nagkalain-lain og kinaiya. Tuyo man sa Ginoo tod nga tuyo man ni Kristo nga magkahiusa sa iyang katawhan, pero sa iyang pagpuyo pa diri sa kalibutan sa iyang katong nagpakatao siya nga sa iyang pagministeryo, bisan man gani iyang tinun-an gani nagkaaway-away man kung kinsay mulingkod sa tuo, kinsay mulingkod sa wala. There is a kind of competition nga naa sa ilaha nga grupo. Ug kana nga klase nga mga kinaiya makaplagan gyapon sa atong kapanahonan karon. Naagihapon yung mga attitude ngayon nga gusto ta nga kita lang ang mabatian nya ang usa nato kay igsuon nga dili ta gusto nga siya mabatian kay tungod siguro dili kaayo maayo nga maka-represent siya sa iglesia, ug ang uban nato mga iglesia murag naghandom nga sila mahimong pangulo sa iglesia. Sulusama gihapon ni James ug ni John nga naghandom sa mulingkod ang isa sa tuo, ang isa mulingkod sa wala. Mayingon siya nga right hand siya or left hand siya. O left hand siya. Kining anak ni CBD. Pero sa atong iglesia, sa atong kapanahonan karon, naagi hapon ni siya nga mga kinaya. We are not immune to this. Kaya nga naagi hapon ni nga klase nga mga kinay. Ug gawas pa gyud niya na ilabi na niining mga pamaagi sa pahito ba sa kaaway nato. Pero ingon ani atong hunahon una. Nganong kinahanglan nato mahibaluan? Kay bisan patud kung huyang ang iglesia, kinahanglan ibutang nato sa atong hunahuna nga isa ra gyud ang foundasyon. Isa ra gyud. Bisan pa man kung nagkindang-kindang guro ang balay, bisan nagtakilid na basta iyang foundasyon lig-on, kay tungod siguro sa kadugayon, meron nagtakilid na, no? Pero kung lig-on ang foundasyon, dili gyud na nga matumba gyud ang balay. Di gyud na matumba ang balay. Mo pabilin siya nga ingon ana, pero mo nang sugilanon nga kung atong anhion diri ang gisulti ni Ginoong Hesus, ang paggamit niya sa pulong nga iglesia. Katulon niya gibalik-balik sa pag-mention siya gid mismo ang nagpundar nagbungat niini nga pulong, ining pulong nga church. Nga iglesia kanang ang pulong nga iglesia mo na gitawag nga called out. Pundok sa mga tao. Pundok sa mga tao. Nga, labi na sa ilang pagsimba. Pero, naaipuno pag niini nga, which it has more enlightenment sa pagtudlonan nato nga atong ginasunod nga as a Seventh-day Adventist. Pero, kay kini, dili lang pundok sa mga tao, kundi kini sila nga klase ng mga tao, gitawag gikan sa kangit-ngit, ngadto sa hibulangang kahayag sa Ginoo. Karon, kung atong tan-awon ang pulong nga gisgutan dinhi, ani napunta sa Grego nga pulong bisag dili ni atong pinulungan, pero tungod kini aman tay mga referensya mas nindot man gyud nga sa ato nga mga viewers nga kung kami nagsulti diri sa mga original nga mga sinultian aron nga makuha nato ang iyahang ipasabot nga ngano man kani nga pulong ang gigamit aron nga sa ato kay di man tag Grego. Pero kung sa ato nga pagbadbad, sa ato nga tabang sa ato nga resource person, aron masabtan nato ang
pulong nga pagkagamit sa original ug unsa ka na ang meaning sa ato karong panahon. Oo. Parang ato masubay gid ba? Aron nga ang punto nga atong ginasunod dili mo sukwahi sumala sa punto nga gi-deliver ni Ginoong Hesus. Okay. Ngadto siya mga tinunan nga makahimo gyapon sa pagsubay. Okay, una nga bahin atong isgutan dire ilalom sa the foundation of the church. Ang gipamulong usa ni Kristo. Nag-ingon siya sa Matthew 16 bersikulo 18, gikutlo naman nato ni ganina, pero ato lang basahon og usab. Ang nagpamulong ani walay lain kundi si Ginoong Hesus Kristo. Iyang giingnan. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Okay. Ang pangutana niini nga teksto si Pedro ra ba kayang giatubang sa pagpakigistorya niya dinhi. Pero ato ko nung padayunon kung si Pedro ra ba ang iyang giatubang sa pagkatapos niya pagsulti nga miingon siya nga ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ni ining bato kay kinsa katon niya gitudlo. Ato na ning tan-awron og sinsilyuhon kining mga pulungan ni. Padayunon nato sa 19. Og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit, ug bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Ug bisan unsay imong luagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan. Unya, bersikulo 20, unya sa hugot gitugon niya ang mga tinun-an sa dili pagsugilon kang bisan kinsa nga siya mao si Kristo. Kinsa ang iyang gipasidan ana sa katapusan nga bahin sa iyang pagpumulong-pulong ang mga tinun-an sa ato padaghan sila. Dili lang si Pedro di iyang gihatagan ni ini nga pahibalo. Kundi kay si Pedro man lagi may kinaiya siya nga outspoken nga tao. Dali din siya motindog. Ikaw si Pedro. Spokesperson nga ikaw si Pedro. Pero nining batuha pagatukudon ko ang akong iglesia mingon si Kristo. Adto ta karon sa ngalan. Atong sinsilihon ni. Ang pulo nga Pedro mao ni ang iyaha nga meaning. Atong tan-awon. Sa ang pulong sa nga Pedro unsay pagkasulti na sa Griego. Ang pulo nga Pedro ginganlan kana siya og Petros. Petros. Okay. Petros. Aron may baluan nato, no. Ang Petros buti pasabot according to Thayer definition, a rock or a stone. A stone ginganlan siya nga a rock. Ngano na nga ginganlag rock. Ato nang hibal-ano niya. A rock or a stone. Sa ato pa naay equation niya nga duha. A rock or a stone. Unya, si Kristo ang paggamit sa iyaha nga pulong kung tan-aw nato ang mga teksto nga nag-refer kaniya, ginganlan kini siya og Petra sa Griego nga pinulungan. Okay? Petros, Petra. Okay. Okay. Ang pulong nga Petra ingon ani ang makuha nato. Okay. Aron makita nato karon. Paminawin ninyo ang meaning ni ining duha ka mga pulong kay mao man ni ang Yahweh sa ato nga correct understanding sa foundation sa church. Petros, which means a stone or a rock. Mutong giingon din ni pastor nga stone or a rock nga may kahulugan. So duha na siya Petros, stone or a rock. Pero ang gisulti ni pastor ganina nga Petra. Okay. Petra, sige, padayon na pastor. Okay. Petra, girefer kanay ni Kristo kay tungod siya ang foundation. Sumala pa sa gisulti ni Pablo nga siya ang gisalikway nga cornerstone. He was the rock. Okay. Atong tan-awon ang meaning sa Petra. Ingon ang Petra dire. Thayer definition. A rock. Rock gyapon. Cliff. Dako-dako na siya. Kay klase nga rock, cliff, pangpang, or ledge. Okay? Igang. Dako gid siya kayo. A projecting rock, crag, rocky ground. Kung metaphorically, ang meaning sa Petra, a man like a rock by reason of his firmness
and strength of soul. Lig-on siya kayo. Mao bitaw nga ang pagtulunan sa atong iglesia kinahanglan magabarog sa lig-on nga foundation nga way lain si Kristo. Karon, nganong in the sense nga si Pedro ginganlan man pud og rock. Niya ang technical niini, no? Aron atong masabtan. Ang ngalan nga Pedro naisumpay. Wala man tuod makita nato sa uban nga section sa Bible mahitungod sa iyang ngalan, pero niagi sumpay ang iyang ngalan. Sumala pa sa tanaw nato sa record sa John 1:42. Atong tanawon. Okay. John 1:42. Okay, nag-ingon dire. Og iyang gidala siya ngadto kang Hesus. Og si Hesus misud-ong kaniya ug miingon, ikaw di ay si Simon, ang anak ni Juan. Pagatawgon ikaw nga Sifas. Di ba si Simon Peter, no? Simon Pedro. Pagatawgon ikaw nga Sifas. Nga sa ato pa, Pedro. Okay. Ang pulong nga Sifas, kung imo nang tan-awon sa Griego nga pinulungan, stone ra gid siya. Wala siya ginganlan og rock. Stone ra gid siya. Karon atong tan-awon ang comparison niini karon. Ang stone, mapunit nimo, ilabay nimo. Oh, kinumo ra man na. Bisag kinumo, malabay nimo. Stone. Pero kung pananglitan, ingon ani nakadako, unsa man tawag nimo? Stone. Di pod maot pud tang naingon nimo nga stone. Rock man siya. Ang nakadiferensya lang sa rock na Petra ug rock na Petros, kay ang rock na Petros malihok, movable. Wala siya strong foundation. Mao bitaw ni nga sa pag-ingon ni Kristo ngadto kang Pedro, dinhi sa Matthew 16 nga bersikulo 18, pag-ingon niya, sultihan ko ikaw. Nga ikaw mao si Pedro. Buti pasabot ikaw movable. Buti pasabot nga giingon ni Kristo. Kay nakita na sa hunahuna ni Pedro, nakita na ni Kristo nga ang iyaha nga panghunahuna dili gyud lig-on. Mao bitaw to sa panahon nga hapit na si Kristo ilansang. Mingon si Kristo nga, ang tanan sa inyo mo sa likway na kanako. Mingon si Pedro, ang uban man gani, mo talikod kanimo, ako dili jud ko mo talikod. Pero timan nabasa na ni Kristo, mingon din si Kristo, sa dili pa mo tuktugaw kog katulo. O sa dili pa mo tuktugaw kang manok, igalimod mo ko katulo. Kundi nalubag yun ang una-una ni Pedro, dili gid siya lig-on yung foundation. Kaya nga movable ang iyang una-una. Mo na nga dili gid mahitabo ang Biblia nagkanayon, wala gyud referral sa balaan kasulatan nga si Pedro nahimong Petra. Wala. Ang Petra naa siya ay connotation niya siya gyud lig-on. Dili pareha kay Pedro nga movable siya. Unya ang Petra gigamit gyud nga pamulong nga nagkunot kang Ginoong Hesus ug wala nagilain. Timan ang pulo nga Petros, rock or a stone, kay since dili man gyud siya dependable, dili man gyud siya lig-on pareho kay Kristo, siya isa ka movable rock. Bisag rock siya, ibutan nato ina ni kadako. Bisan pag malihok. Malihok siya. Basta dili magpermanente siyang gitindugan o gilihok kana. That is Petros. Pero ang Petra, dili malihok, limang ka sa kabukid, ibutan nimo cliff. Lihok ko nimong cliff, gawas kung imong blastingon, gubuon nimo. Pero masinsilyo naman to, dili naman po siya tibuok. Pero ang connotation gud sa Petra, it is the wholeness nga mauna si ang rock, cliff, ledge, projecting rock. Nga pwede ka makasalig din nga pumutindog ka, di ka madanlog. So ingunahan na ang foundation ni ining atong iglesia karon. Bisan pa tuod kung feeble ang atong iglesia, kay tungod nagtindog siya sa malig-on nga foundation, pastor, mao na si Kristo, dili gid mapukan. Maskin unsa pay buhaton sa uban nga mga pundok. Maskin unsaon pa nila pagpakalain ang kini nga pundok nga Iglesia Adventista del Sétimo Día. Dili gid kini mapukan. Mao nang giingon bitaw sa Pen of Inspiration, kabisan pa kung dipiktoso ang atong iglesia nagtakilid, dili gid siya magunob. Maabtan sa Ginoo nga magpabilin ra gihapon. Kung ato nga i-interpret katong sulti ni Ginoong Hesus kay kang Pedro nga nag-ingon siya. Ikaw Pedro, ikaw Petros. Maliho ka. Pero pag ingon niya nga, at upon this rock,
gi-refer niya yung galingon. Gi-refer niya yung galingon. Apan disrak, apan diini nga Petra, Petra. nga di malihok, nga di malihok, di rin ako, I will build my church. Di rin ako Patindugo ng iglesia. Dili dito sa malihok nga Dili malihok. So mo na nga ikaw Pedro malihok. Pero diri sa ako di malihok. Diri na ako ipaligon ang i-build, tukuron ang kining iglesia. Mao na pastor ang sinsilyo nato nga pagsabot na kanang sinultihan ni Ginoong Hesus ug ni Pedro. Lima ka kay sa Old Testament pa lang daan ang meaning sa rock meaning sa rock nga gisgutan kana sa Salmo 28:1, Salmo 31, versikulo 2 ug 3, ug Salmo 42:9, Salmo 62:2, ug Isaiah 17:10. Mabasa nato din bisan pa man gani sa Deuteronomio 32:4, naghisgot ini kung ato nang kuhaon ang iyahang uyok lang ba nining mga tekstuhan ni. Ang simbolo sa rock, perfect, truth, just, right, fortress, dependable, house of defense, salvation. Karon ang pangutana, ma-provide ba na ni Pedro? Makaluwas ba si Pedro? Unsay giingon sa Isaiah 4:12? Walay lain nga ngalan ilalom sa langit nga sarang makaluwas ka nato. Kinsa man? Si Kristo. Mao na ang Petra nga gihisgutan. Walay lain nga gipatindog ang iglesia. Si Hesus ra gyud. Dili si Pedro. Kay si Pedro malihok. Kanang iwini mo nga kuta kunang bato nga kuno. Diha naggikan ng kitawag nga kuta bato. Kuta nga bato. Diha sila nga kwan pastor. Diha sila inaway sila mga Muslim ug Kristiyano. Diha sila sa kuta nga bato. Dili sila sa ato pa ang meaning ni ani dili didto sila nagpasalipod sa gamay nga bato, nga didto nga malihok-lihok to. Pero didto sila nagpasalipod sa kuta nga bato nga di malihok. Ligon mao ba karon ako kay balo niya na. Mao nang kuta bato. Kuta bato. Okay. Sa Monday tingulungan ang pag-ampo ni Ginoong Hesus nga para maghiusa, no? Para Christ prayer for unity. How can we make sure, unsaon nato nga mapasiguro nga di kita naging sadan o guilty nga ato gi-jeopardize ang unity for no good reason. Nga gi-jeopardize nato ang unity. Usahay no? Sayon rabi ang magkapakaron ingnon nga, kuan kanang pareha lagi taguna-huna lagi yun jud ko sa imo. Ibutan nato nag-meeting. Pagkatapos sa meeting, ingon nga ang meeting nga gihisgutan diri ra gyud ni ang atong gihisgutan. Nya pagkatapos sa meeting nay usa nga musulti didto nga mao maning resulta dito sa atong meeting ana. Unta magkahiusa ang mga ibutang nato iksikumbar na adkumbar na o kanang iha sa church board ba siguro na o sa school board kung unsa ang gihisgutan dinha ra gyud unta na. Diha i-confine sa four corners of the room. Dili na ipagawa sa uban. Pero naay uban gyud nga mulighot gyud ba mo istorya jeopardizing the unity of the church. Murag mao ra gihapon niya na. Nga tuyo unta sa Ginoo nga magkahiusa kay ang sulti gud diri ni Kristo sa iyang gipamulong atong basahon ang Juan 17, no? Juan 17 bersikulo 31, 21 ngadto 23. Nagkanayon ining mga pulungan ni. Aron silang tanan mausa maingon nga ikaw amahan ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron sila usab maanaa kanato aron ang kalibutan mo tuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Diha lang sa akong muhunong sa bersikulo 21. Realistic ba ni? Kung atong tan-awon sa base sa atong kapanahunan karon, ang amahan anaa kang Kristo ug si Kristo anaa sa amahan. Naabay analogy nga mahimo nato niini. Pwede ba ni siya mahitabo sa atong kapanahunan karon? Pwede. In order to prove nga ang amahan nag-abide sa anak ug ang anak naa sa amahan. Okay. Ang example niini dugay na ni nga panahon nga sa devotional pud ni nako nakutlo, mahitungod kuno sa usa ka blacksmith. Ang blacksmith nagbutang sa iyahang metal nga iyahang pukpukon nga siguro himuon niyag sundang
himuon niya bara o kung unsa diha nga part sa sundang, no, nga iyang himuon o kung unsa nga klase nga instrumentong iyang himuon. Iyang ibutang sa kalayo. Bagahon niya. Bagahon niya. Ang kalayo gibutangan niya og baga. Pagkuha niya sa puthaw nga gibutang dito sa baga, asa naman ang baga? Asa naman ang kalayo? Naa sa sulod sa puthaw. Nga naman, gapula. Mamo? Miingon si Kristo nga ang iyang amahan, naghangyo siya nga aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw amahan, ania ka nako ug ako, ana ka nimo. Sama sa kalayo, ang amahan, ni ang anak, nga ikaw amahan, sama nga, niya ka kanako. Kaya nga naman, pagbutang dito, ang puthaw, nga itom lang siya, pagkuha, gapula na siya. Nga ikaw, aniya ka nako, ug ako, ana ka nimo. Nga naman, gikan man siya dito sa baga. So, ang analogy. Ang unity pod sa atong iglesia, ang hangyo ni Kristo sa iha nga pagampo, nga makit-an pod ang panaghiusa sa sulod sa iglesia. Kaso lang, sa mga musunod niini, atong makita nga naapoy mga kabilinggan nganong nagkaingon ani. Kay nakita na gudaan ni Kristo nga naagi magsurang-surang niining panaghiusa. So, iyang ginatudlo niini sa atong nga leksyon karon, nagahangyo siya nga dili ingon nga uniformity ang makaplagan sa atong iglesia. Kay lain ang uniformity, lain pod ang unity, but rather for a personal unity, similar to his relationship with the Father. He and the Father are two persons, distinct from each other. Lain-lain gid sila, sumala sa atong leksyon. Previous lesson. Lain gid sila nga entity. Okay. Pero nagkahitabo nga sila nahiusa, niya pa inoto. This kind of unity does not happen spontaneously. Mo bitaw na bisan natong iglesia, dili ingon ka diha dayon nga nakasulod ka sa iglesia, napabautismo ka nga magkahiusa ka dayon, dili. It doesn't, process. It doesn't happen spontaneously. In order to have it, we must fully accept Christ's lordship in our lives. Una sa tanan, nga kinahanglan papuyon sa nato si Kristo sa atong kasing-kasing. And He must mold our character and we must surrender our will to His will. Karon niya, kung si Kristo ania sa sulod sa akong kasing-kasing, og si Kristo anaa sa sulod sa imong kasing-kasing, nagpasabot nga magkasinati na ta. Nga naman, nago kay Kristo, naapog kay Kristo. Galing ang ato sa sulod sa iglesia, ang kinimang atong utok, dili man ang Kristo, dili wala man tay pagbati isong sikitaw, may gugma, kay ngano ang rason may tigbabaw, ikaw pod mo rason pud ka sa imuha pod. So dili Kristo ang nagduel sa ato nga pag-istorya naron sa mga kutso-kutso, dili na Kristo. Muna una sa tanan paghampo ni Kristo, nga there should be an indwelling sa iyang nga presensya sa imong kasing-kasing, sa ako nga kasing-kasing, sama nga si Kristo na indwelling sa iyang kasing-kasing ang iyang amahan. Sakto na imo pastor nga gisulti. Nga earlier gi-mention nimo nga na mag-meeting ang board, no? Mag-meeting ang board nga ang chairman ana mo kan pastor or head elder kaniha na kitay confidential nga hisgutan. Diri lang gini. Pero ang tinuod pastor nakita ba? Wa pa matapos ang meeting, naka-text na, tuan na, nakaibalo na to, nag-text na. So wala unity. Wa lang gisaba, pero gi-text na ora. Gidisiplina na siya. Ba? Kana unta pastor, no? Kung maka-behave lang unta ang ato mga members sa board, no? Kay kining mga delicate, sensitive matters nga the church has to address. Kung kana confidential, let it remain. Yes, let it be confidential. Dili nato himuon nga consumption ba? Kaya na-influence man gito sa TV gud. Kung sa scope ganit dito, mao na ikon dito sa merkado na dayon. Kana may igsoon kitang galakaw na nga murag wa na sa ulo. Gikilaw-kilaw na. Okay. Mapunta. Ang gawas pa yun sa katapusan, no? Okay. Ang note lang akong ikapakibahin pag yun nga additional, harmony and union among men of diverse position of diverse dispositions is the
strongest witness possible that God has sent His Son to save sinners. Sa ato pa, bisan nagkalain-lain ang atong disposition. As long nga, mabat na nato ang harmony o unity, kay tungod na Kristo sa imong kinabuhi, na Kristo sa akong kinabuhi, dinha makaplagan yun ang lig-on nga pag-witness sa uban. Ngayon, bisag lain-lain ang atong rasa, lain-lain, magkauban ta sa iglesia, we are one. So, dili ang gitawag nga uniformity. Uniform, pareha lang sila gawi. Pero deep inside. Unity in diversity. Mo na. Unity, kay lahi man ng Kano, lahi man ng Pinoy, pero nag-iusa ta. Oo. Dili nga uniform ta, nga pareho sa military nga, pareho tanan patig ta. Oo. Di ba? Hindi na magkapareho. That's only outward appearance. Kung moingon kag uniformity, that's only outward appearance. Pero kung moingon ka nga unity, naana dito sa ilalom eh. Sa ilalom. Okay. Mag-unite. Thank you. Proceed kita sa Tuesday part, Martes. Subtopic entitled Christ Provision for Unity. Ang provision ni Ginoong Hesus mahitungod sa ginatawag sa pagpreserba sa unity. Ang pangutana, sa unsang paagi, kita maka-experience sang tinuod nga unity dinhi sa iglesia. Okay. Ang unity sa iglesia kay mao gini ang atong kinahanglanon gyud, whether we like it or not, kinahanglanon gyud nato ni. Because dili maka-function og diretso-diretso ang iglesia. Ilabi na moingon ka nga naay krusada o naay mga moves siya nga maghimuon niya ba, nga mag-outreach. Dili siya mahimo nga effective kung wala ang panaghiusa sa iglesia. Hinuon, si Kristo naghisgot. Nasayod ta nga si Kristo is the way, the truth, and the life. Siya ang kamatuoran. Apan, ang amahan usab, sa pag-address po ni Kristo, ang pulong samahan, mao gihapon kamatuoran. Kaya nga naman, the Father was in Him, and Christ was with His Father, no? And I in you, ingon niya. Nagkahiusa sila. Now, ang unity, nga makaplagan nato dinha kang Ginoong Hesus, buti pasabot niya nga nag-unite ta pinaagi sa iyang pulong. Kung unsa nga pulong ang imong gitun-an ug akong gitun-an kay tungod gikan sa balaan kasulatan na atong sundon. Mao man guni ang nakadiferensya ba ilabi na sa mga kaigsuonan nato sa lain nga pundok. Ang atong pagtulunan isip mga Adventista del Séptimo Día, nagbasa ta sa Bible ug nakaplagan nato nga kamatuoran atong gisunod. Pero sa ilaha, gigamit nila ang Biblia, naghimo sila og pagtulon o gipasunod nila sa ilaha. Kita kinahanglan ang tinud-anay nga pagtulunan, kita mosunod sa Bible. Nag-unang Bible gasunod ta. Pero ang ilaha nga pundok, it is because of by reason kay tungod tradition man una, tapos ginapasunod nila ang Biblia sa ilaha, which is wrong. Kaya ang gitudlo ni Kristo ang kamatuoran mo ang iyang pulong. Mo'y basihanan. Mo'y basihanan nato. Mao ni nga ang tinud-anay gyud nga makasunod ta sa pulong sa Ginoo. Giunsa niya pagingon, if ye love me, keep my commandments. Sumala pa sa John. John 14:15, if I'm not mistaken, no? Unsay giingon? Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong sugo. Unsay core nga makasunod kita sa pulong sa Ginoo aron magka-unite ta, gugma. Niya pa gyud. This love is not temporary emotions. Ang gugma nga atong makaplagan di ay sa pulong sa Ginoo dili temporaryo nga pagbati or feelings, but a living and permanent principle of action. Permanent and living principle buhi siya. Of action. Buhi. Sa ato pa, dili lang dahil ka maglingkod ka, sunod ko sa Ginoo. Nahigugma ko sa Ginoo. Pero timani, giunsa nato pag higugma ang Ginoo, siya nga nagaingon, ako nahigugma kaniya, ug wala gatipig, sa akong sugo, unsay mahitabo kaniya, siya bakakon. Basi mga butbuton ta ba? Luhuya pa nato, dugay itong pag-alagad niyo butbuton ta. Dili sa bahay, Pastor, ako ang before ka magpadayon. In order to have unity, Christ provision na nag-iipan, in order to have unity, we need to agree on the content of the truth.
Yes. as it is presented in the Word. Diri sa pulong. Mutong ingon mo sundo na to. Sundo na to. Mao gi mag-una ang Of the Word of God. Any attempt, bisag unsa nga paningkamot nga makabaton ta og unity without adherence, nga di ta mo pasakop diri sa lawas sa the body of the biblical truth, sa kamaturan sa Biblia, is destined to failure. To failure. Pakyas gyud. Papakyas. Pakyas gyud. Kaya nga naman, di man magsango diha sa pulong. Kay mao lagi na kung dili ta magka-agree sa pulong sa Ginoo, nahitabo nga atong gipatigbabaw ang atong kaugalingon nga rason. Unya ang love mao na nay permanent ingon ni sulti nimo. Oo, ang love nga atong nabatnan sa pagsunod sa Ginoo, dili siya ingon nga temporary emotions or feelings. No? Sa pagsunod sa pagsunod sa Ginoo, Permanent principle of action. Okay. Permanent principle of action, living and permanent principle of action. Mao ni ang mga bugkos sa ato sa pagkahiusa. Dili ingon nga maghimo-himo taglain nga theology, himo-himo taglain nga explanation, na amang bag-o lang nga pag-uli na ako dito sa akong mama ba sa balay. Mingon nga nay atong batanon nga naay classmate siya. Kamot classmate ba to niya? Dili. Pero sa lain siya nga pundok. Ingon siya nga ang tanan nga gisulti diha sa Bible, parable ra man na ba? Nilangutan na siya. Bisan ang creation, parable di ay. Parable na siya. Naagin na siya lain ng explanation. Kulingon na ba? Kay tungod, gitudlo, to cater their own reason, ginahimo nila nga ang Biblia mo'y gasunod sa ilaha. Ginapasunod nila. Dili sila gasunod sa pulong sa Biblia. Pareha, example, no? Niya pag yun. Kung ang Biblia nag-ingon ta nga nagka-unify man punta sa atong klase sa dietary law, pagkaon. Nag-ingon ang balang kasulatan nga dili tamo kaon sa mga ginadili. Ang uban pod moingon, pwede naman ipakaon, sumala niini, pinagi sa walay pagpili. Example lang, no? Nga nag-ingon si Pablo. Pero alang-alang man pod si Pablo nagsulti og tambag ngadto sa mga kaigsuonan nga nagakaon og mga gipang dili sa Ginoo, mga baboy. Hangtod karon wala mo koy Hudiyo nakita nga nagkaog baboy. Sa ato pa nagsulti siya didto tungod sa rason nga dili ang nagasulod mo'y nakapahugaw kundi ang gagawa. Si Pablo naghisgot mahitungod sa mga dautan nga mga pulong nga ginabungat sa katawo. Kaya ngano, kadto sila mga tawhana sa Korinto, wala man to nagkaon ng mga ginadili. Katong mga believers ito nga gipadalaan niya atong sulat. So they were unified pareha kanato karon tungod sa doktrina nga atong nahibaluan nining 28 fundamental beliefs. 28 fundamental beliefs nga mo'y nagbugkos kanato nga kita nagkahiusa niini. Pero timan nagkahiusa ta in the sense nga kinahanglan naay gugma. Di na to wag taon naay gugma mo na nga naata niini nga pundok. Okay. Adto ta sa bahin sa Wednesday part. A great obstacle for unity. Dako nga hadlang nga upang unsa na sabi ni saya nga ali babag sa gitawag nga unity. Nining panaghiusa. Okay. Talking about criticism. Kanang istorya kita nga criticism. Unsa say mahitabo. However, when we compare ourselves to Jesus, kung ato nga ikumparar sa kay Ginoong Hesus, unsa na atong mahimo ana? Okay. Naghisgot daan ang criticism, no? Ang criticism duha biya ang igo niya nay positive criticism, na apoy negative criticism. Criticism that can build, na apoy criticism that can destruct or that can destroy. Ang Matthew City, versikulo 1 ngadto sa 5, naghisgot mahitungod sa mga pulong nga dili kita maghukom sa tong isig ka tawo. Ako na lang basahon, parang naatay view daan, no? Ayaw kamo panaghukom sa uban aron dili kamo paghukman. Kay ang hukom nga inyong ipakanaog mausab ang iga hukom kaninyo. Ug ang takos nga inyong ipahamtang mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Nganong tan-awon mo man ang puling nga anaa sa mata sa imong igsoon ug wala hinuon nimo tagda ang truso nga anaa sa kaugalingon mong mata.
ug unsaon man nimo pagpakig-ingon sa imong igsuon, ambi kuhiton ko kanang puling gikan sa imong mata, nga anaa may truso diha sa kaugalingon mong mata. Maot, kuhaa una ang truso gikan sa imong kaugalingong mata, ug unya makakita ka na pag-ayo sa pagkuhit sa puling gikan sa mata sa imong igsuon. Bot pa pasabot ni ini, pastor, sa imong hunahuna. Unsa man ni, mind your own business? Kanya-kanya lang ta, di lang ta hilabdanay. Oh? Mind your own business. Kung ingon ani nga sistema no, nga mind your own business, dili lang ta manghilabot sa tong isig ka tawo. Unta si Kristo wala na siya nagwali. Wala siya nagwali baron nga dili ta niya mahilabtan. Pero ang tuyo ni ini nga pahibaluon nimo siya sa iya nga sayop. Lain man gud ng isa ka tawo nga nang hilabot nga unta wala siya labot niya nagsigig sukit-sukit ba. Lain ni siyang istorya. Ang kining isa ka tawo nga gisgutan diri ayaw ka mo paghukom. Pero kung panalitan example ikaw kay sa atong pagtulunan dili man ta mo gitudloan man ta nga ang pagkaon sa mga mahugaw dulumtanan alang sa Ginoo. Kaplag karon og usa nato kay igsuon. Nga nagkaon sa mga dulumtanan. Unya sayop ba paghukom ba ni kung muingon ka nga igsuon. Na kumukaon ta ni ana malaglag man ta. Malaglag man ka. Kaya ang Biblia ra ba nag-ingon ilabi na sa Isaiah 66 bersikulo 15 nga 17 daghan ra ba ang gipatay niyo ba? Unya nagbalaan silang kaugalingon nga nagkaon sa mga dulumtanan matapos man sila nag-ingon ang Ginoo. Ingon ani ako hunahuna. Kung wala sa Biblia ang imong gikutlo nga pagtambag sa imong igsuon, siguro paghukom na. Kung naghimo-himo lang kasi imong kaugalingon. Pero kung imong naadaan sa pagtulunan nato nga miingon ka malaglag ta ni ana, gikan man na sa Biblia imo ra man ang gikutlo. Wala ka naghukom kundi nagpahibalo lang ka kay ni amang gud tulo diri ka area nga atong i-consider sa dinha nga kita musulti sa atong isa ka igsuon niya. Sa English lang ni basahon ako sa English no. Is what I am about to say true? Matuod ba kini? Sa dili pa ikaw mo confront sa imong usa ka igsoon. Sunod. Is what I am about to say edifying? Makatabang ba ni saya? Makapaligon ba saya? Is it possible to say it in a loving way? Pwede ba himo nato sa pagsulti sa mahigugmaon nga pamaagi? Okay. Hinoon kung sa publiko nagkaon siya mayon nga malaglag yung kani anak niya daghan kay mga tao. Is it edifying? Makatabang ba? Makapaligon ba? Dili. Nasakitan na siya ano? Ikaw sa badista kang lako niya inana. Maot siya kay ano sa publiko nimo gikuan. Pero kung siguro pagkahibalo nimo didto, imong gisyang gitaparan. So, magbuol man pug maghunahuna sa imo nga kung pananglitan ba amigo biyata kayo niya. Nigadto sa langit ba? Pangitaon ti ka. Hindi ka makaplagan. Loving way na. In a loving way. Loving way ka paagi. Atong pangitaon ang pagpaligon sa pagbungat sa mga pulong nga dili mahimo nga babag sa atong usa ka igsuon. Concern ka sa iya nga kalag. Ipakita nimo nga nahigugma ka sa iya. Kay wala ra baya si Kristo mianhi sa mga matarong, timan Wala siya mianhi sa mga matarong kundi sa mga kasasala aron sila nga maghinulsol. I came not for the righteous but sinners to repentance. Siya kay nakahimo man. Ni imong tagaan og tambag. Kung pananglitan man gani sa pakighilawas, dili na kinahanglan nga itabi-tabi mo, sikuan. If you are concerned sa imong usa ka igsuon, duula og tambagi. So, buot man ta nga mosulod sa gingharian sa langit. Hinumduman nato nga ang pulong sa napulo ka sugo nagsaysay ni ining bahina. Dili po gusto nga mawala ka. Gipakita nimo nga nahigugma ka niya. Imo siyang ginapaligon kay sa tawhanon nga pangisip, di man inay amang gud ang yawa sa palibot. Di ba? Unsa may hulagway nga ingon ni Pedro. Nga ang yawa sama sa usa ka leon galibot-libot, gapangita siyang tukbunon. Bisan pag ministro ka, bisan pag leader ka sa simbahan, bisan pag dako ang imong katungdanan, ngano immune ka nga dili ka kasala? We are not immune. Mangita gid ang kaaway nga aron ihatang tukbon. Mao na nga sa dinha nga nahagbong atong igsuon sa usa ka pagpakasala, tambagi.
ipakita ang imong gugma. Dili ingon nga ikuan nimo usahay ra ba itabi nato. Tungkuan ba? Tabang doot. Oh, tabang doot. Radyo baktas. Then if we are doing that, we are not following the command of Christ. Ug delikado kayo ang atong sitwasyon. Siguro adventista sa gawas. Kay tungod na bautismohan kita. Pero sa sulod nato, ambot dunot pa sa lata. Kini diri bahin ni si James nag-compare sa tang ni atong dila. Kining atong dila gyud. Kining dila kuan ra gyud. Mao ba magkaong ka og karne? Mao po na ka masarap kuno ang dila. Amo tinuod ba gina? Mao man kuno ang mo naman kuno taste buds sila gini nga mo'y maka-determine kuno sa sabor. Okay. Mao na siya gi-compares with a little fire. Gamay lang siya nga kalayo, pero maoy makasunog sa dako nga gubat sa nga forest. Okay. If we hear gossip, kung kita makadungog sa chismis, hindi na nato dugangan. Hindi na nato kunan ba pabiluhan pa o sugnudan pa nato kahoy din na. Kung makadungog kita ng mga gossip. And talebearer aron nga ang strife mo hunong na diha. Okay. We can stop it by simply refusing to hear. Or if we have already heard, avoid repeating. Mo na nindot. Kay di man gyud mapugan nga makabati ka kay siguro nag-istorya dito nakabati ka. Then let the fire stop. Don't relay it again. Mo na nga kwan pastor sa dito sa church nga ako nga gipastoran dati sa Romblon. Dunay problema ni ani nga ang unity na ga-struggle sila sa obstacle sa unity. Pero dunay ang ako nga gipangutana sa ila kung how did they solve the problem. Kung naaga na sila magsulti pastor sing nga dili konfirmado nga istorya. Dili na lang mo dugang pa o mapahilayo na lang. Para kanang naay mga tao nga gitawag nga palasugid bitaw. Palasugid. Pero pag makasense na gani nga dili mao, iya na lang sila nag-disperse naghiwala. Kag makahalata na lang siya nga katong iyang mga nagisugiran nakahalata na siya nga dili na maayo nga ginasulti. Mao na nga kung daghan pa nga crowd siya nga nagapaminaw, pag medyo nahalata na nga ang iyang gisulti dili na mao, nakahalata na siya. In that way, maayo man di ay nakakukan mo no, na-preserve ninyo. Pastor mo na nang ginhimo na mo diri kay nakaagi na mi ana. Nakaagi na mi anang problema nga usa nga to mention of a situation nga usa nga di ba nga mga anak prone gid sila sa mga immorality nga nakita pa lang ganin nagkuyog. Naglabot itong istorya. May anak na. Lagi. Dito bitaw sa sipak sa una na nakabati ko dito nag-istorya. Sige mo kuyog-kuyog, sige tandog-tandog inyong siko niya tapos buntis na ron. Naku, grabe hagid mo agi diri sa siko. Naku, nga no naagi nguna na nga panghuna-huna ba? Nga kuan hinon, ang ilang concern ba is avoiding the kind of thing kanang fornication. Nga aron nga dili pud madaot ang kaugmaon pero dili ingon anaon pud nimo pagbadlong sa publiko. Kanang magkuyog-kuyog ba niya? Mata-matahon nimo, dili man pud ingon nga you are caring for the individual. No, you are not caring. You are discriminating, you are degrading and insulting sa iyang atubangan kung unsa iyang gimo. Unta imbis makarealize siya, dili na musukol na lang noon. Ma-resist na lang. Ma-resist na lang noon siya. Instead nga kuan, gani kita mga pastor, we will deal this kindly with our young people nga. Are struggling anang mga sins. Nya ato lang sila nga pahimangnuhan. Dili nga condemnation ang ilahang mabatian nato. Kay kung ibutang nato kung nag-condemn pa si Ginoong Hesus kang Maria Magdalena. Wala. Okay. Adto kita sa last part sa atong lesson. Restoration of unity. Restoration kanang gi-restore, magsulti kitang gi-restore, gibalik. Ipasig-uli. Kay nga naman, kuha naman, na destroy naman. Mao na nga, iuli, di ba? Iuli, pasig-uli.
Kay naguba naman. Kung pananglitan man gani kay wa gyud na pugnan ba nga nakahimo jud ka sa paglakbit sa mga pulong, kay sama ni atong gihisgutan nimo sa ending ganina kay connection mo gyud ni nga nakabati siya niya, nakabungat gyud siya ni anapod mo ning problema karon. Okay. Nakabungat naman. Nakabungat na niya. Damage has been done. Oo. Damage has been done, nakakuha na. So, ang remedy is to restore the unity. Okay. Anong pangutana diri? How can we learn? Paano kung kita makakaton nga not to let a desire for revenge nga mag-cloud, ano sa ato nga maglubog sa atong nauna. Sa atong pangunauna. Okay. Hinoon kay ang tao biya gyud nga masakitan, natural tendencies niya nga mubalos gyud. Mubalos siya, natural tendencies. Pero gisulti diri ba nga kung ang imong usa ka igsuon nga nakapa-offend sa imuha. Unsa may angay natong buhaton? Atong basahon na lang. Okay. Matthew 5 bersikulo 23 ug 24. Okay. Ingon dinhi. Busa kung ikaw magadala sa imong halad ngadto sa halaran ug diha mahinumdum ka nga ang imo diayng igsuon may gikasuk-an man batok kanimo, nan biyai ang imong halad diha sa atubangan sa halaran ug umadto ka ug pakig-uli una sa imong igsuon ug unya bumalik ka ug ihalad mo ang imong halad. Kini biya nga klase nga halad, dili ni siya halad nga gasa. This is a sin offering. Ang sin offering pareha gyapon na sa ilang ginahimo sa una sa ilang burnt offering. Ang sin offering nila karniro gihapon nga ihawon nung aron ilang ihalad. Pero sa atong kapanahonan karon dili na ingonan nga mag-ihaw-ihaw ta aron sa paghalad sa atong sin offering. Iampo na lang nato. Gawas pa gyud niya na ang atong paghalad unsa may ginahalad nato karon. It is our body. Sumala pa sa Roma. Nga present your bodies a living sacrifice. Mao na to ang sacrifice kay ang sa una ang ilang sacrificial offering sa ilang sin offering ang karniro man. Nga aron mapasiguli sila. Karon if the damage was already done, nahitabo na. Unsa man ang angay nato buhaton, sumala sa teksto, nagkanayon nga kung nahinumdum ka, uy diyai ka na, ayaw ka na ihatag. Parihor gyapon na sa tong pag-ampo ba? Nga magampo, mangayo ka pa sa hilo sa Ginoo. Timan sa the Lord's Prayer, unsa gani ang basis nga pasayloon pud ta sa Ginoo sa atong sala? Forgive us our debts, naghangyo ang tao. Mao ni giingon ni Kristo nga kung if you pray, pray like this. Forgive us our debts. Pasayloa kami sa among mga sala. Sama sa pagpasaylo namo sa uban. Sa ato pa, pasayloa kami Ginoo sa among sala sama sa pagpasaylo namo sa uban. Kung dili ta mapasaylo nato atong isig katawnan, dili mapasaylo sa Ginoo. The only way that we can restore the unity is to ask forgiveness. Ug mauni ang pinakalisod nga bahin nga moangkon ta nga kita sad-an. Lisod. Pastilan. Moingon gyud nga, ngano man akong tindugan, tinuod man yun. Ibutang nato tinuod, but the way it was delivered, it is still wrong. Mubadlong ka, mata-matahon nimo ang tao, it is still wrong because wa ta nagpakita og gugma. Mingon niya, gugma man to or mahinumdum siya kasi nakasala. It is still wrong because it is not edifying. Di makapagpalig-on. Dili makapalig-on, naluya noon siya. Pero imo tong gitapadan o gisultian nimo nga out from the abundance of your heart, mihatag ikaw counsel sa iya ha. O di ba ikaw mismo nga igsuon. Nasayop mang yugo igsuon. Imbis noon nga kuanto suri kaayo mga pasaylo. Gusto man gani kung makaangkon og langit. Kung kini man lang mahimo nga babag na dili ko kasulod sa gingharian sa langit sa Ginoo. Suri lang igsuon. Kundi kinsa man kuno igsuon kuno sa pagtuo nga dili mo dawat. Kay igsuon man ta. No gani. Stilan man uy. Mo niyo isa pa kabayan, reconciliation requires a humble recognition of our faults. Humble recognition of our faults. So unsaon nato pagtuon
kining desire nga mag-revenge ta, nga how can we learn to not let a desire of revenge cloud our thinking? Nga na magpabilin pa na nga manimalus ta. Timani kung manimalus ta, dili na ta kandidato sa langit. Unsa may giingon sa balang kasulatan? Ingon ni Kristo, revenge is not yours. Vengeance is not yours. It is mine. Vengeance is not ours, ha? It's not ours, so it is mine. Ingon si Kristo. So, mao na nga. Na sa kuna, sa play. Pero mao na, if we want to restore the unity, sila, let God do His thing. Ang ato magpasiguli itong isa kaigsoon. Naipahabol nga pangutana, Pastor Derino. Unsay tulo ka steps nga ato masunod kung if we follow, if someone has hurt us. Okay. Kung panitan sayop man gani, no? Adtoon gyud nimo una. Pagkatapos, di gani siya mo angkon, sumala pa sa istorya diri nga makita nato sa Matthew 18 bersikulo 15 ngadto 18, magdala ka og sunod og 2 witnesses. Okay. Pagkatapos niya na, dalon nimo sa iglesia. Pero kinahanglan dili lagi kutso-kutso. Ang tuyo nini nga aron mapasiguli siya sa fellowship. Mapasiguli siya sa fellowship because kana gyapon siya nga tawo, anak gyapon sa Ginoo. Unya, nag-ingon pa diri finally, kung manalitan nahimo na nimo ang duha ka mga attempts, and only if the 2 attempts have failed, kanang una, kanang personal nimo pakigistorya usa. Wala pay lain, wala pay lain wala pay third person. Kamo lang usa nga duha. Kamo lang duha. Tapos kung di siya mobaton, aya ka magdalag 2 witness. Duha ka testigo. Testigo. Nga man duha man gyud. Ay mao man pud ay gitambag di kay hinon base siguro sa pag-uting kay sa balang kasulatan kung unsa man ang gisulti sa mga pulong sa Ginoo. Ingon ana, basihanan nimo tanan ba nga it should be girded sa pulong sa Ginoo. Hindi lang isa kundi duha gyud. Para may backup gyud. May backup. Okay. Thank you. Kung di pa magyud madala ang controversy niining sa personal o kanang may testigo na nga duha nga gidalang testigo, ang ikatulo mo sa ning but kung kana siya na fail, no, we should tell it to the church. Isulti na nga to sa iglesia. Ang kana biya siya nga paghimog sala, dili biya ingon nga the church acting upon iyahang walaon siya sa membership, no. Kay giingon diri, not yet for a disciplinary action, but for an ultimate appeal to lead to repentance. Ang tuyo sa iglesia nga iyang hangyuon gihapon nga maghinulsol. Nang tuyo. So dili ta ingon nga revenge, manimalos. Kung di ang ato let God do the thing. Let God do the revenge because vengeance is His. It's not ours. Okay. Daghang salamat, Pastor, sa imong importante nga mga punto nga gin-stress karon sa ato nga lesson regarding the church, sa iyang fondasyon ug sa iyahang unity. Doon ay parting statement ako nga pagabasahon. There is Testimonies for the Church, page volume 5, 236 og 58. Una, union is strength. Yes. Division is weakness. Mao na siya. Yes. Okay. When those who believes present truth are united, they exert a telling influence. Satan will understand this. Never was he more determined than now, okay, to make of non-effect the truth of God by causing bitterness and dissension among the Lord's people. Gusto niya ni Satanas. Gubuton ko gusto niya nga magkasamok-samok. Dili makabaton og unity. Di magkasilabtanay. Og division is weakness. Mao na gisulti na usa nga common nga phrase nga united we stand, divided we fall. Mahitabo sa church kung di kita magbound dinhi sa gugma nga gi-provide ni Kristo, nga sa iyang pundasyon og sa provision nga iyang gihatag nga unity nga kita ma-unite pinaagi sa iyang pulong og sa iyang gugma. Na nagpadayon gihapon kini nga statement sa page 58. We should endeavor to think ato paningkamutan nga paguna-unaon na
as well as all men, tanan mga tao, especially our brethren, ato mga kigsuunan, labi na gyud, until compelled to think otherwise. We should not hastily credit evil reports. Di lang kita basta-basta nga. Pag may pagpa-float sa istorya, mauda dahil na tuuan. Kinahanglan mature kita sa salaon sa nato ang mga reports. Okay? These are often, these are often kani sa kanunay, okay, sa kanunay, are the results of envy, misunderstanding, mo resulta sa kasina, sa way pagkasinabtanay, or they may proceed from exaggeration, pilabaw na kayo istorya, pasubraan, or partial disclosure of facts. Jutay lang gihatag nga facts nga ay dili kompleto. Okay, kana pag ano nimo, maka-conclude ka kay mao ra may facts ang gihatag. Mao ni pastor. Kaning statement nga naghatag sa ato. Kung ato tagaan sa pagtamod, malikay ang ato kaugalingon og atong iglesia sa destroying effect of division. Yes. Dissension, no? Misunderstanding. Unta ato nga singkamutan nga mag-isip kita nga ang unity nga gi-provide sa ato sa Ginoo nga kita unite sa iya nga word o sa iya nga gugma. Ikaw na kay parting statement sa ato nga mga listeners? Okay na to, basta atong hinumduman kanunay nga atong panaghiusa dinha gyud magabugkos sa gugma ni Kristo. Diha ta magpabilin sa gugma ni Kristo aron mabugkos di ta sa iya nga pagpakiguban kanato. Okay. Ato takpan ning ato nga episode sa church, sa atong lesson preview pinaagi sa pag-ampo. Pastor? Ampo ta. Daghang salamat o Dios nga sa kanunay ikaw nagahigugma kanamo bisan pa sa among pagkamasalaypon. Daghang salamat sa pagtulunan nga among natun-an karon. Nga ginapatigbabaw nimo o Dios ang gugma sa amahan dinha kanimo, ang gugma nimo sa imong amahan. Nga sa samang pagi amo ka nang masunod. Tagay kami og kasing-kasing nga masinulondon, masinugtanon. Og iba ni o Dios ang kining mga dautan nga mga kabahin sa tabian namo nga makadaot sa among isig katawo. Apan tabangi kami sa pagpakita sa gugma nga makahatag kami og kabalaka kanila kay aron sila usab o Dios mahimo nga umalambit sa imong gingharian. Pasaylo ang among sala, gisalig na mo kini tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.